یہ سچویشن کچھ ایسی ہے کہ ماحول ہمیں پتہ لگا کہ جی بننے جا رہا ہے کوئی مفاہمت کا، کوئی بات چیت کا، چلیں ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی رابطوں کا معاملہ شروع ہونے کو ہے. لیکن پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی دلچسپ قسم کی سٹیٹمنٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں دونوں جانب سے، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اور حکومتی جماعت کی طرف سے بھی، پی ایم ایل این کی مین کی طرف سے. عارف الوی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بانی پی ٹی آئی نے مفاہمت کا ٹاسک دیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بات تو مفاہمت کی ان سے ہوگی جو طاقت رکھتے ہیں، اور یہ تو 47 والے ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے. دوسری جانب اسد کیسر صاحب کہتے ہیں تعلق ہی کوئی نہیں ہے، دور دور تک کوئی مفاہمت نہیں ہوگی. تو یہ معاملہ آخر پھر چلیں گے کیسے؟ آصف علی زرداری صاحب اپنا کردار پلے کرنا چاہتے ہیں، وہ پیپلز پارٹی پہلے روز سے کہہ رہی ہے کہ بات چیت کی جائے، بیٹھ کر بات کی جائے، ایٹ لیسٹ اپروچ کیا جائے. فریحہ، مجھے لگ رہا ہے اس وقت کہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی میں کنفیوژن ہے، اور اس کی اوپر آپ ان کو بلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پارٹی کے اندر ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے، آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، پبلکلی ہو رہی ہے، مختلف گروپس ہیں، ان کے لیڈرشپ جو ہے وہ جیل میں ہے، اور ایک مختلف قسم کی پوسچرنگ ہے. سو یہ جو کنفیوژن ہے وہ آپ کو ان کے سٹانس میں بھی نظر آ رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک ان کے اندر یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی یہاں سے اب انہوں نے آگے جانا کہاں ہے. یا الیکشن ایک ہدف تھا، جب تک الیکشن نہیں ہوئے تھے وہ کلیئرٹی تھی، الیکشن کی بات ہوتی تھی. اب جب کہ الیکشن بھی ہو گئے، نتائج بھی آ گئے، حکومتیں بھی بن گئی، ان کی اپنی حکومت بن گئی خیبر پختونخوا میں، اب ایک مسئلہ ہے کہ ایگزیکٹلی ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر. اور یہی آپ کو جو کنٹراسٹ ہے نظر آ رہا ہے ان کی مختلف سٹیٹمنٹس کے اندر، اور جو ایک کلیئرٹی نہیں ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے. دوسرا مجھے یہ بھی لگا کہ پی ٹی آئی نے اپنی دراندازی کی ہے مختلف ڈومین میں. وہ کہتے ہیں نا ٹیسٹنگ دا واٹرز، they try doing that کہ ہم کتنا اگریسو ہو سکتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں دوسری سائڈ کیا کرتی ہے. اور یہ پہلے بھی کر چکے ہیں، اس کا خمیازہ بھگت چکے 9 مئی کے بعد، کہ آپ کو آپ آگے آتے جاتے آپ دیکھتے دوسرا مجھے روکے گا کام، اور اگر وہ نہیں روک رہا، آپ کو ادھر سے میسیجنگ ہو رہی ہے کہ آپ تھوڑا سا رک جائیں، مگر آپ اس کو نہیں لے رہے سنجیدگی سے. سو ابھی پھر مجھے لگا کہ جو پریس کانفرنس تھی وہاں پر آ کر ان کو پھر دوبارہ میسیجنگ ملی ہے. سو اب دوبارہ ایک تھاٹ تھرو پروسیس چلے گا. دیکھیں، بات چیت کے بغیر تو بات آگے بڑھنی ہی نہیں ہے. بیک ڈور بات چیت ہوئی بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوئی، لیکن اس وقت یقیناً ایک سٹینڈ سٹل ہے. فریحہ، اب ایک چیز اور، رانا ثناءاللہ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ اس پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کی قرارداد سے، اور اس کے ساتھ وہ پھر کہتے ہیں سپریم کورٹ میں بھی ریفرنس دائر کر دیا جائے گا. اب یہ ایک ایکسٹریم سٹیپ ہوگا کہ جی ایک پولیٹیکل پارٹی کو بالکل اس کے اوپر بین لگا دینا. دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہ روزانہ کی بنیاد پر ہی از گیٹنگ مور اینگریئر. دیکھیے، جو رانا صاحب نے بات کی ہے یہ پہلی دفعہ نہیں کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ 9 مئی کے بعد بھی یہ باتیں کی گئی تھیں اور ریپیٹڈلی کی گئی تھی. اس وقت لگا کہ پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر مختلف اداریوں میں اس بات کو کہا بھی گیا کہ یہ غلط سٹیپ ہوگا. ابھی اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو یہ ایکسٹریم سٹیپ کو اندر ایکسٹریم تک لے جانے کی طرف ہوگا، کیونکہ ایکسٹریم تو ہوا ہے، کافی حد تک دبانے کی پوری بھرپور کوشش کی گئی ہے پی ٹی آئی کو. اس کا سمبل چلا گیا، اس کا نام، مطلب سنی اتحاد کونسل کے ممبرز ہیں وہ لوگ، انڈیپینڈنس کے حیثیت سے لڑے، مختلف سمبلز پہ لڑے، چھپتے پھرے، کیمپین نہیں کی، 1 روپیہ نہیں خرچ کر سکے، اس کے باوجود سیٹیں جیت لی. سو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ایکسٹریم ہوئی نہیں ہے، بس ایکسٹریم ایک نئے صورت میں آ جاتی ہے. سو اگر اس طرف بھی جا رہا ہے معاملہ تو آفیشیل ہو جائے گا، آن پیپر ہو جائے گا. رانا ثناءاللہ صاحب کہہ تو رہے ہیں، لیکن آئی ایم شیور کہ اندر پی ایم ایل این کے اندر بہت ساری آوازیں ہوں گی جو کہ اس بات سے اگری نہیں کرتی ہوں گی. موسٹ پروبلی رانا صاحب کی بھی اگر ذاتی رائے، کیونکہ وہ ایک جمہوری شخصیت ہے، وہ مختلف ہوگی. لیکن اس وقت جو اسٹرانگ سٹانس ہوا ہے نا، وہ پی ٹی آئی نے خود اس کو دعوت دی ہے، کیونکہ جو ڈائلاگ کی کوشش ہوئی، جس طریقے سے بھی بات چیت ہوئی، لیکن وہ تمام کی تمام معاملات میں جب انہوں نے کلیئرٹی سے بتایا کہ ہم اس میں ابھی
जब तक कि हमारा मैंडेट वापस नहीं होता, बातचीत के लिए रेडी नहीं है। सो फिर दूसरी तरफ से अब स्ट्रॉन्ग पोस्चरिंग हुई है हर तरफ से, और वो एक प्रेशर टैक्टिक है, मेरे ख्याल से प्रेशर मजीद डालना है। So where do you see this going? है कि दोनों साइड्स अपना अपना प्रेशर डालकर Fariha, then where do you see this going? Where do you see this going then? Like, you know, कि मतलब अगर ये इसी तरह चलता रहा कि उधर से कोशिश भी हो और फिर प्रेशर भी हो, इधर से भी पहले कोशिश हो और उसके बाद फिर प्रेशर हो, तो ये तो मतलब अजीब पेंडुलम बन गया, चल रहा है। रेस्टलेसनेस बढ़ेगी, मजीद कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जिस लेवल पर हम आ गए हैं ना इस वक्त, और आपने देखा है कि PMLN जो कि कुछ अर्से पहले तक बहुत ज्यादा गई थी डायलॉग की तरफ आए, उन्होंने भी अब स्ट्रॉन्ग पोस्चरिंग ले ली है। अभी कैसे साहब बात कहे थे बड़े अदब के साथ, ही इज अ सीनियर मेंबर, लेकिन अभी जो कल स्टेटमेंट दी है मरियम नवाज साहिबा ने, हम गवर्नर साहब की स्टेटमेंट की तो बात कर रहे हैं, लेकिन मरियम नवाज ने कहा तो दहशतगर्द लोग हैं, दहशतगर्दों से तो बात ही नहीं करनी। सो आप पूरे के पूरे लोगों को जब दहशतगर्द करार दे देंगे तो दूसरी तरफ से फिर ज़ाहिर है और गुस्सा आएगा। We can only hope कि better sense prevails, क्योंकि नजर नहीं आ रहा ऐसा होता हुआ। फरिया, आप कुछ कह रही थी, प्लीज बात कर लें ताकि फिर मैं लास्ट वर्ड लूं तैमूर सलीम झगड़ा से। शेख साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि आखिरकार आप कब तक लोगों को सड़कों पे रखेंगे? लोग परेशान होते हैं, लोगों की लाइव्स हैं, ये कोई असल में तो दहशतगर्दों का जत्था नहीं है ना, वो तो एक पॉलिटिकल नैरेटिव PMLN का है। असल में तो ये पाकिस्तान के लोग हैं, उसके अंदर जरूर होंगे मिसक्रिएंट्स हैं, उसके अंदर जरूर भटके हुए लोग हैं, लेकिन बाकी पाकिस्तानी है, आम पाकिस्तानी है। लेकिन उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि उनको डराया धमकाया गया है, उनको बाहर आने से रिपरकशंस हैं, उनको पता है उनको दहशतगर्द की तरह ट्रीट किया जाएगा। शायद खुद अपने आप से भी डरे हुए हैं कि हमें से कुछ लोग जाके ऐसा काम कर देंगे, इसलिए लोग नहीं निकलते थे। सही। फरिया, आप कुछ कह रही थी, प्लीज बात कर लें ताकि फिर मैं लास्ट वर्ड लूं तैमूर सलीम झगड़ा से। शेख साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि आखिरकार आप कब तक लोगों को सड़कों पे रखेंगे? लोग परेशान होते हैं, लोगों की लाइव्स हैं, ये कोई असल में तो दहशतगर्दों का जत्था नहीं है ना, वो तो एक पॉलिटिकल नैरेटिव PMLN का है। असल में तो ये पाकिस्तान के लोग हैं, उसके अंदर जरूर होंगे मिसक्रिएंट्स हैं, उसके अंदर जरूर भटके हुए लोग हैं, लेकिन बाकी पाकिस्तानी है, आम पाकिस्तानी है। लेकिन उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि उनको डराया धमकाया गया है, उनको बाहर आने से रिपरकशंस हैं, उनको पता है उनको दहशतगर्द की तरह ट्रीट किया जाएगा। शायद खुद अपने आप से भी डरे हुए हैं कि हमें से कुछ लोग जाके ऐसा काम कर देंगे, इसलिए। फरिया, आप कुछ कह रही थी, प्लीज बात कर लें ताकि फिर मैं लास्ट वर्ड लूं तैमूर सलीम झगड़ा से। शेख साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि आखिरकार आप कब तक लोगों को सड़कों पे रखेंगे? लोग परेशान होते हैं, लोगों की लाइव्स हैं, ये कोई असल में तो दहशतगर्दों का जत्था नहीं है ना, वो तो एक पॉलिटिकल नैरेटिव PMLN का है। असल में तो ये पाकिस्तान के लोग हैं, उसके अंदर जरूर होंगे मिसक्रिएंट्स हैं, उसके अंदर जरूर भटके हुए लोग हैं, लेकिन बाकी पाकिस्तानी है, आम पाकिस्तानी है। लेकिन उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि उनको डराया धमकाया गया है, उनको बाहर आने से रिपरकशंस हैं, उनको पता है उनको दहशतगर्द की तरह ट्रीट किया जाएगा। शायद खुद अपने आप से भी डरे हुए हैं कि हमें से कुछ लोग जाके ऐसा काम कर देंगे, इसलिए लोग नहीं निकलते थे। सही।